अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इस एपिसोड के आगाज़ में मारमाराजिक किले के बाहर का मंजर दिखाया जाता है, जहां पर उस्मान साहब सुल्तान मसूद और अपने सिपाहियों के साथ मौजूद होते हैं। उस्मान साहब के सिपाही उस्मान साहब से शिकवा करते हुए कहते हैं कि आप हमें इजाज़त क्यों नहीं देते, हम यहाँ पर इन सबको मार कर बाला खातून और शेख अदाबाली को यहाँ से छुड़वा कर ले जाएंगे। और आपने ये किस किस्म का फैसला किया है कि आप और सुल्तान मसूद अकेले तन्हा अंदर जाएंगे? क्या आपको हम पर भरोसा नहीं? क्या हम इस काबिल नहीं कि आपके साथ अंदर किले में दाखिल हो जाए? उस्मान साहब कहते हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं, बल्कि बाज़ लड़ाइयाँ ऐसी होती है जिन्हें तन्हा और अकेले ही लड़ा जाता है। फिलहाल मैं तुम लोगों को अंदर नहीं लेकर जा सकता, जबकि बुरहान अल्प ये कह रहे होते हैं। ये बात याद रखिएगा कि हम आपके वफादार सिपाही हैं। हम आपके लिए मरने, जान देने या जान लेने से कभी नहीं घबराएंगे। उस्मान साहब कहते हैं, मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं और सुल्तान मसूद अकेले ही किले के अंदर दाखिल होंगे। फिर उस्मान साहब और सुल्तान मसूद किले के अंदर दाखिल होते हैं। उस्मान साहब जब किले के अंदर दाखिल होते हैं तो शेख अदाबाली और बाला खातून उस्मान साहब की जानिब देखते हैं और उस्मान साहब की नज़र भी उन्हीं की तरफ होती है। फिर उस्मान साहब अपने तमाम हथियार सल्जूकी सिपाहियों के हवाले कर देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। असमियान सुल्ताना ये कह रही होती है कि ये देखो, ये है सुल्तान मसूद, ये सल्जूकियों का सबसे मुनाफिक सुल्तान रहा है, और देखो ये किसके साथ आ रहा है, ये जिसके साथ आ रहा है वो सबसे बड़ा गद्दार है, यानी कि उस्मान साहब। इन गद्दारों की जोड़ी तो देखो, ये दोनों गद्दार और मुनाफिक है। इन्होंने मौजूदा सुल्तान यानी सुल्तान अलाउद्दीन की नाफरमानी की है। नाजरीन, मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर सल्जूकी लिबास में मलबूस एक शख्स जिसके हाथ में तीर मौजूद होता है, वो असल में एक तैमूर होता है। दूसरी जानिब उसी गार का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर सवेली, कांताकोजिनोस और दीगर ईसाई मौजूद होते हैं। वो लोग कांताकोजिनोस को बता रहे होते हैं कि वो सलीब जो हमारे लिए निहायत ही मुकद्दस और पाक है, वो उस्मान साहब के पास मौजूद है। ये सुनकर कांताकोजिनोस हैरान हो जाता है और कहता है, मेरे इल्म के मुताबिक वो सलीब बैतुल मुकद्दस में पहले से ही छुपाई गई है। जबकि सवेली बता रहा होता है कि ऐसा हरगिज नहीं, वो सलीब उस्मान साहब के पास ही मौजूद है। ये सुनकर कांताकोजिनोस निहायत ही परेशान हो जाता है, क्योंकि वो सलीब ईसाई मजहब रखने वालों के लिए निहायत ही मुकद्दस होती है। नाजरीन, जिस सलीब का जिक्र यहाँ पर हो रहा है, ये सलीब इन लोगों के आबाओ अजदाद के वक्त से इन लोगों के लिए बहुत ही मुकद्दस रहा है। इसलिए कांताकोजिनोस का मुसलमानों को सफाई हस्ती से मिटाने का अज़म और भी पुख्ता हो जाता है और कांताकोजिनोस ऐलान करता है कि मैं गाज़ान खान के साथ हूँ। और तमाम मुसलमानों को सफाई हस्ती से मिटाकर ही दम लूंगा। अब कांताकोजिनोस ये नहीं देखेगा कि इस मुसलमान का ताल्लुक कई कबीले से है या सल्जुक से। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि मुसलमानों को सफाई हस्ती से मिटा दे। दूसरी जानिब सऊद में सराय का वो मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर सुल्तान अलाउद्दीन उठकर अपने बिस्तर पर बैठ जाते हैं और वहाँ पर मौजूद एक सिपाही से कहते हैं, जल्द अज जल्द घोड़ों और तलवारों को तैयार करो, हमने मारमाराजिक किले के लिए रवाना होना है। इधर मारमाराजिक किले में उस्मान साहब निहायत ही बेबसी की हालत में असमियान सुल्ताना की जानिब देख रहे होते हैं। उस्मान साहब असमियान सुल्ताना से कह रहे होते हैं कि तुम्हारी ये शर्त थी कि मैं सुल्तान मसूद को तुम्हारे हवाले कर दूं, तो इसके बदले में तुम शेख अदाबाली और बाला खातून को मेरे हवाले कर दोगी। तो देख लो, मैंने अपना वादा पूरा कर लिया, मैं सुल्तान मसूद को यहाँ पर लेकर आया। अब तुम्हारी बारी है, तुम अपना वादा पूरा करो, शेख अदाबाली और बाला खातून को मेरे हवाले कर दो। वहाँ पर मौजूद तमाम लोग असमियान सुल्ताना की जानिब देख रहे होते हैं कि अब असमियान सुल्ताना की बारी है कि वो अपना वादा निभाए। लेकिन असमियान सुल्ताना वहाँ पर मौजूद सल्जूकी सिपाहियों से कहती है कि इन दोनों को इसी जगह पर लटका दो। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद तमाम तर लोग निहायत ही हैरान हो जाते हैं कि आखिर असमियान सुल्ताना ये क्या कर रही है। उन्होंने जो शर्त रखी थी उस्मान साहब ने वो पूरी कर दी और सुल्तान मसूद को इनके हवाले कर दिया। फिर असमियान सुल्ताना शेख अदाबाली और बाला खातून को किस तरह फांसी दे सकती है? वो शेख जिन्हें ओगोस की सूरज के साथ तशबीह दी जाती है,
انہیں وہ آخر کیسے پھانسی دے سکتی ہے۔ عثمان صاحب نہایت ہی پریشانی کی حالت میں اسمیان سلطانہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، آخر یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ لیکن اسمیان سلطانہ سلجوقی سپاہیوں سے کہتی ہے کہ جلدی کرو، انہیں پھانسی دے دو۔ شیخ خدابالی اور بالا خاتون کو پھانسی پر لٹکایا جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہاں پر موجود تمام تر لوگ اور عثمان صاحب اسمیان سلطانہ کی جانب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آخر اسمیان سلطانہ نے یہ کیا فیصلہ سنایا ہے۔ پھر عثمان صاحب شیخ خدابالی اور بالا خاتون کو بچانے کے لیے آگے کی جانب بڑھتے ہیں۔ یہ دیکھ کر سلجوقی سپاہی عثمان صاحب کا راستہ روکتے ہیں، لیکن عثمان صاحب کے سامنے جو بھی سلجوقی سپاہی آتا ہے عثمان صاحب انہیں مارتے چلے جاتے ہیں۔ پھر اسمیان سلطانہ وہاں پر موجود تیر اندازوں کو حکم دیتی ہے کہ تیروں سے حملہ کرو۔ ایک تیمور جو پہلے سے ہی وہاں پر سلجوقی لباس میں موجود ہوتا ہے وہ ان تیر اندازوں پر حملہ کر دیتا ہے۔ ایک تیمور کے ساتھ عثمان صاحب کے دیگر سپاہی بھی سلجوقی لباس میں موجود ہوتے ہیں اور عثمان صاحب شیخ خدابالی اور بالا خاتون کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اپنی تلوار سے ان رسیوں کو کاٹ دیتے ہیں جن سے ان دونوں کو پھانسی کے تختے پر لٹکایا ہوتا ہے۔ آخر کار عثمان صاحب شیخ خدابالی اور بالا خاتون کی جان بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور پھر اسمیان سلطانہ کی جانب دیکھتے ہوئے بار بار اسمیان سلطانہ کا نام پکارتے ہیں۔ پھر ایک پرانا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایک تیمور اپنے سپاہیوں کے ساتھ یہ مشورہ کر رہا ہوتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے عثمان صاحب کی مدد کرنی ہے۔ ایک تیمور ان سپاہیوں سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ عثمان صاحب کی مدد کے ساتھ ساتھ ہم نے اس قلعے میں اپنی جگہوں کو بھی محفوظ بنانا ہے۔ پھر مارماراجہ قلعے کے صحن کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر عثمان صاحب اسمیان سلطانہ سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یقیناً تم ظالموں میں سے ہو چکی ہو اور تم نے اپنے ظلم کا حساب دینا ہوگا، اور ان لوگوں کو بھی جو تمہارے پیچھے چپ چاپ کھڑے ہیں اور تماشا کر رہے ہیں۔ عثمان صاحب کا اشارہ وہاں پر موجود اوکتم صاحب اور بینگے خاتون کی جانب ہوتا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ وہاں پر موجود دیگر سرداران کی جانب بھی۔ اسمیان سلطانہ عثمان صاحب کو دھمکا رہی ہوتی ہے کہ یہاں پر موجود تیر انداز بہت جلد ہی تم لوگوں کے دلوں کا نشانہ لیں گے، تم دیکھ لو گے کہ تمہارا کیا حشر ہونے والا ہے۔ اور پھر وہ اپنے بیٹے سلطان علاؤالدین کا ذکر کرتی ہے کہ جب سلطان علاؤالدین آئیں گے وہ تم لوگوں کی سروں کو قلم کر دیں گے اور پھر تمہارے قبیلوں میں تمہارے سروں کو بھجوائیں گے تاکہ قبیلے کے لوگ بھی تم لوگوں سے عبرت حاصل کر سکے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، اگر ہمارے نصیب میں اس طرح سے گرنا لکھا ہے تو ہمیں کوئی ڈر نہیں، ہم تم جیسے ظالموں سے ڈرنے والے نہیں، اگر تم آزمانا چاہتی ہو تو بے شک آزما لو۔ اسمیان سلطانہ کہتی ہے، تم لوگوں میں سے کوئی بھی زندہ سلامت یہاں سے باہر نہیں جا سکتا۔ یہ کہتے ہی وہ اولوف کو آواز لگاتی ہے اور اولوف وہاں پر آ جاتا ہے۔ اسی جگہ پر اس ایپیسوڈ کی اینڈ ہو جاتی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔